mo, hindi ang five senses. Huh? I'm not judging kay kakandag mga amigo nga namalhin yun dito kay siguradong may earthquake, siguradong may gira. Hindi siguro. Muna, ay tandaro kay talagang natos halada Amerika ipamilya ng dito na mo. Ay mo ko na sa I believe nga. Kaya ang atong mahimo, rewind din nga. The real life, the true life, is in Christ. If Christ is in you, wherever you are, then okay. Naman. Naman mo natin. So, iingon, pareho ng banis kanina Romans, Ephesians 2, verses, manana. Tuong nga, when we are sinful, too much sinful, we will remain alive, and we will raise up, and we will remain to sit together with Christ in the heavenly places. Kani po mga spiritual na experiences ni spiritual. It can become physical kung from the spirit into your soul, into the body. That's the principle. Diha sa espiritu, ang atong hunahuna, ang atong soul, pag-uhon, kay mo sulod naman kung unsang naa sa espiritu. Pag nakuha na ang imong hunahuna, imong emosyon, then musunod ning lawas. The same principle. Kaning Ephesians chapter 1, verse 20-21, nihislot mo na siya gahom. Si Kristo maong gahom. The Spirit of God, the Spirit of Jesus, the Holy Spirit, the Spirit of truth, kung sa may description sa Holy Spirit, can you describe the Spirit of God? He is the Spirit. He is the Holy Spirit. The Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of counsel and might, Spirit of knowledge of God, Spirit of truth, Spirit of adoption. Daghan si description, but the same, usa ra ka espiritu. Daghan, no? Way of expressing the Spirit. I mean, daghan, but positive spirit. Kaya na may negative spirit. Like the spirit of the enemy, the spirit of the prince of the power of the earth, are all negative. But what we have is the positive spirit. Wisdom, understanding, counsel, and might. So, we have it. Maunig hisgot sa Ephesians chapter 1, verse 20, verse 20. So, as we are aware of God's presence inside us, yes. Sa manang intra. Yes. Walang yes and no. Positive yun na sila mo mag-share eh. Yes. Yes and no. Manang may sila, day. Kasi gabi, good day, good morning, gabi na. Because positive nila. Gitrain ka sa mga positive thing. Bisag, kita, adlaw, hayag. Manang gingon na, positive spirit will always be positive. Kay ang kahayag, dagpon man yung kainit. Mas powerful ang hayag kaysa darkness. So, number one, what happened? The presence of God is inside us. Then we are affirming, confirming our experiences of doing. God works in us. Di ba, tinood? It is Him who works in us. Siya ang galihok. Now, kay naaman siya, nahunang bigyan siya man ang galimo, then we can always affirm, we confirm nga ang galimo anak ang Ginoo. Maunay humble nga pag-ila sa Ginoo, maunay pag-ampo. Without Him, apart from Him, so, what happened una sa tanan when in His presence, nag-work siya, nilihok siya, we're reconciled and saved, we're quickened, we're raised up, we're meant to sit together with Him in the heavenly places, far above every power, far above every principalities and might and dominion, far above every name that is named. Wow. Not only now, but also in the ages to come. Ipakaanat na labi yan, eh. Nya, maglaturo ta sa mga bago-bago sa daing butang, nasulat na, things to come. Things
overcome. Mga sakit nga mo, abot pa. May solusyon na. Ay, the power of God. The Spirit of God working inside us. Kaya, di siguro ta kamao. Di ta kamao sa una pag-work sa Espiritu ba na nato. Gawang maghala. Pagbago sa imong una-una. Number 2, tungod sa presensya sa Ginoo, na tinuod, ang mahimo karon kanato mao ang the image of God becomes our image. Alam niya, the image of God will be our image. Pero ang tawa atong kaugalingon nun, lantaw sa lamin. Kamulantaw ka sa lamin, kung mituo ka sa Espiritu na kapamuhat, liingo man ng Biblia, 2 Corinthians 3 verse 18, pag lantaw mo sa lamin, you will behold the glory of God as in a mirror. 2 Corinthians 3 verse 18. Una, we turn to the Lord, pag ang tao mo adto ni Kristo, kuhaon ng tabon. So makita ang iyong espiritu. Sa natural ba, magsalamin na, makita mo yung lipstick, kung seksuray mo yung kulipot, makita. Pero niingon Biblia, diya sa spiritual mirror, kaya mituong mga Jesus, mituong ka ang nakapamuhat na to, ang Espiritu ni Kristo, pag antaw na to sa salamin, spiritual to nga salamin ha, you can behold as in a mirror the glory of the Lord. It's by beholding and beholding. When you behold, you would reflect. Makita din mo si Kristo. Himaya ni Kristo makita. Di ba ang saan na those whom He called, He justified. Those whom He justified, He glorified. Di ba ni-execute din na kanina nga tungkol kay Kristo, anak ka mo, sama raw sa nga makaambit ka sa iyong himaya. Mauna nga, pagkaalam mo kay Espiritu, hanon ang iyong pagkinabuhi. Kay Espiritu, ano naman ang iyong pagkinabuhi? Paglantaw mo sa spiritual mirror, ang makita, dili mong naong, kundi ang himata sa Ginoo. Pagtanaw mo si himaya sa Ginoo, mao ka na yung mupat ko, niining lawasa. Allah, mao na yung prinsipyo. Para mabago. Ngayon, naalis na ang kalubong sa ating mga mukha. Tayo ngayon ay nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. Ang kaningningan ito na nagmula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating mga anyo upang tayo'y maging maningning. Hindi tumigil doon. Patuloy ang ating pagbabago hanggang sa magiging mistulang kalarawan niya. 2 Corinthians chapter 3 verse 18, 17, when the Spirit, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ayaw gamita ang liberty nga. Mas guda ko ang imong tawhanon. Unod nun. Kalibutan ng kinabuhi. Ayaw gamita na. Ang imong liberty. Ang imong freedom. That the Spirit of God sets you free. So, kung saan naman ni Sharon, dagan mong verse, or sabot mo, nakabasa mo ng versikulo ha? Nga nang bagyo mahitabo nga ang image ni God, makunay atong image. What did the Bible say? In 1 John chapter 4, verse 17, what did it say? Una sa tanan, di ba, niingon ang Ginoo sa Romans 5:5, ang gugma sa Ginoo, giputang sa atong kasing-kasing, pinaagi sa Espiritu Santo. Di ba? Romans 5:5, chapter 5, verse 5, muna instruksyon, ang gugma, kinsa nagbutang, ang Espiritu sa Ginoo. O niya, tinuod na. Unsa man ang gugma nga giputang? Unsa may karakteristik ang gugma sa Ginoo? Be? Ang gugma sa Ginoo matyaga, maganda ang loob, hindi na nagili, hindi nagmamapuli, hindi magaspang ang pag-ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, hindi mapagtanim,
Hindi natutuwa sa gawang masasama. Ang ikinagagalak ay ang katotohanan. Wow! Ang pag-ibig na iyon ay mapagbatak, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nakapagtiyaga hanggang wakas. Activate it. Activate it. Activate! Operate on that. If not, you can still ask help from God. He will help us. Kulang ba ba sa problema? Kulang ba ba sa kasakit? Turn on that love. Unya, wag pa na mo hunong lang to. Ingo man si Christian, si John na po'y kaingon, si Pablo mo ito kaisgot. About love. Si John, ingon siya, kanang gugma ha, hingpito na si Ginoo. Diha kanin mo. Asa hingpiton? Pipi. Nako. Ayaw tanong uban. Ayaw pag bus ka sa uban. Kung gusto kang mahingpit sa gugma, kung hingpit ka sa gugma, wala kay kahadlukan. Di ba? Perfect love. Cast out. Dagang kakahadlukan. Yung kisgan ihadlok ko. So, iniingon 1 John 4:17, kanang gugmaha himpiton sa Ginoo. Aron di lang mahadlok. Bisan unsa pa ba tabo? Bisan unsa pa ng mga pabuska may tabo? Di ka mahadlok nganuman. 1 John 4:17 kay samtang niya ka ning kalibutan na nahisama ka ni Kristo. Oy, as you are, as He is in this world, so you will become. Ay, ganun na. Kung nahingpit ang gugma, kung daghang kag problema, wag yato bang apan wa ka mo surrender. Mawala, di ba ba praktikal nga? Daghang problema siya, wa ka mo surrender kay imo mang i-activate, isolusyonan man imo sa paagi sa Ginoo, which is gugma. Hingpito ng gugma. Kaunsa man mahingpit ang gugma kung ang imong mga problema ay ganang-ganan lang. Ang imong pag-antos, kamay-kamay lang. Wow! So, bis kayo po sa kataw nga Kristyano, daghang siya na pero daghang iya mong Kristanan. Parang mo siya mo surrender. Mo din lami. Mo din, wag yung mo surrender. Mapagpunta, mapagtiwala, puno ng pag-asa, nagtatyaga hanggang wakas. Did you see that in the Bible? Anyway. So muna, ay napag-give verse of Ephesians 4:22 to 24. Basaw na to. God's image will be ours by the renewing of the spirit of mind, along with this concept, by putting off of our old nature, putting on the new nature. That you put off the former conduct, the old man that grows corrupt, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man. Mauni, diba ka-personally kadagan? Put on the new man. Kinsa man ang new man? Kanang new man, available lang na ito. Murang paghihulagway nga, unsa man na damit, i-put on. If you put on the new man, that new man is created in the image of God in true righteousness and holiness. Maunang bol kayo si Wawa. Anong kahadlok? Holiness kayo, holy, di ka? Put on the new man, that man is righteous and holy. Do you know how to put on the new man, which is created in the image of God in true righteousness and holy? Do you know how? Lord, unsa ako man niyo, Lord? Put on the new man. Ay, siguro sanay ka sa paghubo-hubo eh. Mura ka sa pungiro ba? Kanang sugaliro na kahubo-hubo ra kay init kayo. Pero di man gusto maghubo da. Si Adan gani nga nagkasala, hubo, kita. Nagkita ka di paagi, makasulog, dahon man lang. Ngunit sitwasyon sa tao, karon nga, Kristyano ta, dito madlok. Identify na with Christ. Si Adan, nasukan. Pakuang-kuhan niya, di man nakasunod si Ginoo si Adan.
Eh, isunod ba? Kung ta siya mukaon na itong giingon sa Ginoo, ayaw kaon na na. Mukaon man. Nya, do we identify with the first Adam or Christ? Yun nga, kaso ang tinuod nga panghitabo sa atong kinabuhi, Kristohano ka, pero ang imong buhat, pareho man ni Adan. Unang Adan. Ibig sabihin, sa unahan, hindi ko masunod. Sa unahan mo, rebelde ka sa Ginoo. That's why, get out of Adan. How? By the Spirit of God. By the Word of God. By the armor of righteousness. On the right hand and the left. By honor or dishonor. By evil report or good report. By long suffering, by kindness, by the Holy Ghost. Takang maagi ang Ginoo. How not to do, not to follow the first man, Adam. Many, many ways God knows. Revealed by the Spirit. Ano na po tuloy niyo ba? So, amen. Masala, dalawa na lang. Kung sa higigin mo si Ginoo ka na ito karon, that the glory of God will reveal to you and me. Si Jesus mao ang himaya sa Amahan. Ang himaya ni Jesus mao kita. The church. So sa plano ng God, we do not just receive, experience, manifest the glory, but we will become the glory itself. Did you not hear the word says, the earth will be filled with the glory of the Lord as the waters covers the sea. How is it going to happen? This earth must first of all be the one to be experiencing the glory of God. Ito, lupa man eh. Yuta man eh. Kung gusto na makita ang himaya sa Ginoo sa tibok, sa mga lugar-lugar diya, makita na nimo kung di man lagi makita. Nga naman di makita. Unsa may prinsipyo nga ang glory makita? Ang glory maipadayan nimo. Unsay prinsipyo? Unsa imong panghuna-huna diha? What is the relation between holiness and the glory of God? Holiness and the glory of God. Holiness and the glory of God is just a one coin. Size of one coin. If you look at one side, see, holy. But if you look at the other side, the earth is filled with His glory. Side by side, no? Alam mo yung binana, no? Mabita ng the seraphims cry one to another. That's in the throne, di ba? In the temple. Liingon sila, holy, holy, holy is the Lord of hosts. The earth is filled with His glory. Dikit kayo, no? So kanang duha, ang relasyon anang duha, holiness is the glory of God na nakatago. This is the glory of God, and this is holiness. Pero kung ang glory, pusto ning holiness, nakatago eh. Holiness is the glory of God concealed. Glory is the holiness demonstrated. Kaya English pa din nun. Nakasabtan ba ito? Glory is the holiness of God. Makalibog, no? Makalibog ba? Holiness, holiness is the glory of God concealed. Kanang niingon ka, you are holy, holy, Ginoo, concealed na.
Pero kunang pagkabalaan sa Ginoo nga di mo niyo kita kapag mo demonstrate na kada bang mahimo ng expression sa guwa. Kanang holiness kapag na-express sa guwa, ang makita nimo glory na. Ang Ginoo nag-ingon nga diri ta atong sulod, holy. Ang atong espiritu holy mo giikot sa Biblia. Ang atong Christ-likeness, Christ is holy, diya man sa sulod. Unya kinahanglan mo masigi gyud nagkuan nato para kanang holiness, kinahanglan imong i-express, ipadayag. Maunang pagpadayag nimo sulod is dili na binuang, dili na mga tawhano nang makita, kundi larawan si Maya, blessing sa Ginoo. And then holiness, by the way, unsa man na? Maunay mga katangian sa Ginoo, gugma sa Ginoo, essence sa Ginoo, kung imo na tao, karakter sa Ginoo. Kung imo nang isuma, isabab ni mo na, ang tawag anak, holy. Maunay nakita sa mga anghel yung sa, holy, holy, holy is the Lord. Kaya nakita nila ang kalibukan, ang description sa katibukan sa Ginoo. Imo na nang isuma ang ilang kanaiya, kinabuhi, season, kung sa tiya, mautawag ka na holy. And that character is inside you. It's in our spirit. Because our spirit having been quickened, unite with the Spirit of God. So what happened to us? Kaning Espiritu sa Ginoo, mo work na sa atong Espiritu, aron kita mahimong makaangkon. Maangkon na to ang kinabuhi, ang kinaiya ni Kristo. Kung ato no isuma, naano na to, moabot ang panahon na di mo kapugnahan. Unsa na ani mo imong ipadaya. Naminaw mo ba? Basiklano na kayo ng atong pasubali. Explanation. Muna yung prinsipyo. Nakatasulot, pero ang kadaganan, hindi man gusto kita kay persecute niya. Sultihan niya ka ang mga tao na niya. Daanan niyo mo. Kulang kay boldness. Dili niyo mo maipadayag kung unsa na mo. Naku, ang demonyo nagwagi na naman. Ang deception nagwagi. Ignorance. Ignorant kayo? Ignorant bang mga Kristiyano? Maaari. Maaari. Kaya imbis ang kamatuoran, amoy di. Kuan, di man. Maoy di. Maoy nasa sulod, di man. So anyway, paano ba yun natin, no? We cannot separate the kingdom of God and His glory from Christ and us, because Christ is in you, who is the hope of glory. Then, by God's timing, we shall arise and shine, for the glory of God has risen upon us. Our God, who commanded the light to shine upon us, has also shined into our hearts. Did you know that? God commanded, let there be light. That God commanded has come into our hearts. Has shined into our hearts. Sinatin na ninyo? I'm speaking it because I'm leading towards it nga, labi din ang Ginoo. Naman sa Biblia, God who commanded us to shine into our hearts. To give us the light of the shadow, the glory of God. Munang labi ng isigutan kahaya. To give us the light of the knowledge of the glory of God. Kining mga tao, gidiliban sa mga diliban, ngit-ngitan. Gitabunan ang mga mata. Kangit-ngit. But God said, the God who said, light, there be light. That same God. Naghatag o kahayag. Dili sulod sa atong ating kasing, giving us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So with the face, di ba? Yeah. Muna. Nabiyaw eh. Sige, apa na? Kapag na ito, ano man na niya. So what I'm trying to drive now, ningon man sa din nga, the glory of God is you and me. Which means nga,
ang glory, ang pag-experience sa glory of God. By the way, God Himself says, I will give grace, I will give grace and glory. Are you receiving the grace and glory of God? Every day we are receiving it. Receiving it. Nakita nato na. Kaya lang, wata magtuon nga, uy mo na nila. Sige tang dawat. We are receiving the grace and the glory of God because God does not withhold anything to us, especially to those who are righteous. Mauni sa ating Ginoo, if you are a righteous man, ganiha, you are righteous and holy, God will continue to pour out His grace and glory. Psalms 84:11 says, He does not withhold any good thing to them that are righteous. So mauna, so since we are receiving the glory, this is progressing. As I said there, the glory of the Lord God the Father is Christ. Si Kristo gipadala sa kalibutan. Bata pa. Ipanganak din sa kalibutan. By that instant, by that word, what happened? The glory of the Lord was with us. Was with us. But it will progress from the glory of God, which is Christ. Christ will progress into being inside us. Did you follow me? Una, Christ was with us. Then, when did Christ become inside of us? When? Pag-abot ni Kristo, nag-ministeryo siya, kuyog sa mga disipulo, mga tinulan, He was still with us. Do you know when He was found to be inside His disciple? When? Katong iyang promise nga niyon, it is speaking for me, di ba? President many times. Mas mahingdanon kung wala ako dire. Dili ta kuyog, sige tuyog. Mas mahingdanon mo guwa, ato ko, taaman. Kaya ako mang ipadala kanimo ang Espiritu. So man na nitabo, ibalot ka na ang Espiritu, the purpose, ang ibot sa paghatag niya sa Espiritu, the Spirit will not remain with you, but shall be in you. I will quote John 4:10. John 4:10 verses 15, 16, 17. Kung sa pagkingon, if you love me, you will obey my command. If you love me, you will obey my command. And I will ask the Father to give you another helper, who will abide in you forever. Helper? This helper, the world does not see. The world does not know this helper. What is the helper? The Spirit. The Spirit of truth, who will abide in you forever. And see siya, the world does not see Him. The world does not know Him. Pero lingon siya sa mga disciple, but you know Him. Do we know Him? Why? You know Him. Why do we know Him? Why? For He dwells with you and shall be in you. So, duha ka progresyon. Ang una, niingon si Jesus, wala na pa, padala na ko sa Espiritu, wala na gani si Kristo, but the Spirit will be with you. Dungan mo, kuyog mo. But somehow, it will progress from being with you into inside you. Kung niya, kalimot man ta na sulod. Sige taglantas huwa. Hindi ta kagpaagi. Sige lantas huwa. Ang solusyon na sa sulod. Wa pati ka mo abot anang klasiyas pagtuo. From being with you, then shall be in you. I tell you what happened when Jesus has risen from the dead. Ang mga disipulo, pupunta nila wala ba nilinaw? Sabi sila, nag-aaway ba na? Niguwa ko doon si Jesus. Nilapos sa munggong, peace be with you! Kung saan man, pagkakitawa. May kalinaw, no? And then, He breathed on them. Receive the Spirit. Mautong panahon na,
nga ang being with them, with the Spirit, become inside them. When He breathed on them, they received the Spirit inside, who will abide in them forever. You will know it, but the world will not know, because He dwells in you and shall be in you. Maunahan, sistema, kinahanglan, tinuod. Ma-experience na ito yung inside us. Christ inside us. That's the power of God. Ngayon, ato lang imintinar na Asya, hindi na magsalig spend sa atong mga oras sa Facebook. Kung sanay atong hobby, kung sanay atong lifestyle, may atong utang taon. Why not spend the presence of God, the Word of God, the Spirit of God? Kuni-muni na na to. Muni atong buhaton, magdasigay na diyang napita. Ayaw, usay, wala ba yung tingog-tingog? Yan, butingog man. Magpilosip ka, magmaningog ka, pero kung siya ang istoryahan, butsiro, mga luya, oy. Luya sa atong kinabuhi spiritual. Anyway, dito na tayo, lastly, nais ka na glory, napay critic glory mapot. Dihagay, gaingon. Napay nyo ang living way. Wow. We need boldness. Hebrews 10 verses 19 to 20. Brethren, having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, by which He consecrated for us through the veil, that is His flesh. Ang atong ikinabuhi, kinahanglan ani gud progressive. And what I mean when you talk about enter the holiest of holies, magkinabuhi ka na espirituhanon. Kay kana kung tabernacle sa Ginoo, hulagway man sa kinabuhi. Ngari sa outer court, nagkinabuhi kang natural ra. Nagdepende ka sa natural things. Ang imong kahayag adlaw. Nakakuha man ang tabernacle sa Ginoo. Outer court, inner court, most holy place. Kunya ang atong kinabuhi usay hulagway, naa sa outer court, musulod ka rin, muguwa na po, muguwa pag yun, awan na ito, asa ito. Ang Kristiyano, ang direction sa atong kinabuhi sa outer court, nahimo kang Kristiyano, musulod ka sa inner court. Kung saan ang inner court? Katunang kwarto o katunang lugar nga na ato, sarado, ang suga diha, lampstand. Ngari sa outer court, ang suga adlaw, natural. Pagsulod sa inner court, ang imong kahayag dihagikan ng mga kandila. Pero ang gusto sa Ginoo, sa pag-mature, we're talking about growth and maturity. Pag-mature na ito, kinahanglan, you have the boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by a new and living way, which He consecrated for us through the veil. There is a new and living way. God reveals to us, then you can enter into the holiest. So, daghang pambutang nga gusto i-reveal sa Ginoo, apan, do you have the boldness to really enter? Do you have the decision to live more spiritually rather than fleshly? So, muna, ha? So, muna ihulagway. Kung nakita ninyo, I'm driving talaga nga, mugtubo ta, mumature ta in the Spirit. So, muna. So, spiritually mature man lives and walk in the Spirit. Di ba mo ito gusto atong i-attain? Living and walking in the Spirit? The one who lives in the Spirit, mature man, living and walking in the Spirit, are those who expresses and manifest the life, the nature, the essence, the character, substance of Christ. That's holiness. Express mo yung holiness, ang tawag noon, himaya sa Ginoo. Himaya. Niingon ang 5 sa Galatians verse 24. They, kanang giluwas sa Ginoo, they that belong to Christ. Ang pagsabi, they that belong to Christ, kinsa man ang mga tawhana na belong to Christ. Anybody who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. So, they that belong to Christ, which means
punaan nimo ang Espiritu sa Ginoo, Espiritu ni Kristo, you belong to Christ. And if you belong to Christ, niingon ang Galatians chapter 5, verse 24, imong ipatay ang gusto sa unod ug sa lawas, the passions and desires of the flesh. You kill it. Patay na. Because you belong to Christ. Because the Spirit of Christ is in you. It's the Spirit of God in you. So what's happening nga? Kita, Kristyano karon, maghinay-hinay yun nga mawala ng imong tawhanon o nudnon, kalibutanon nga pagkinabuhi. Mo na sabot. Mawala ba? Nawala ba? Sa akong paglantaw, bata pa ko, dako na, pero unsa may nawala? Ang problema, nawala ang presensya sa Ginoo. Ang imong ambisyon, ang imong luho mo ay naa. Nga gamiton pa rin mo ang church, bless. Pero ang imong ipatako, kanang imong tawanon, o nudnon, kalibutanon, kinabuhi. That's wrong. Cut it. Stop it. We are to express. Ikaduha, spiritually mature people are made part of the habitation of God in the Spirit. Ikatulo, pusin na natin kaya hindi na matawan naghanap kayo, no? The Spirit of glory, the Spirit of God, rests in you. Maunay atong parang ibalhilan nga ako ba ni tubo? Ako ba nagkinabuhi dahil sa Espiritu? Mahalaga ba talaga ang magkinabuhi dahil sa Espiritu? Amen? Manindog ka. Tagam kayo. Manindog ka. Makampo ka. Lord, we thank you. Lord, to absorb the words is not in our power. To understand the word is not coming from us, but even you promise, Lord, nga naabay saad para kanamo. We belong to Christ. We belong to the people who is entitled to receive every spiritual blessing. We belong to the generation of Christ. Even the word says, the rod shall spring forth out of the stem of Jesse, and a branch shall come out of its roots. Lord, we even belong to that promise, being the branch, and connected to the vine who is Jesus. The branch you have said